यः पादः अनभिहिते 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 कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया कर्मणि द्वितीया तृतीया च होश्छन्दसि तृतीया च होश्छन्दसि तृतीया च होश्छन्दसि अन्तरान्तरेण युक्ते अन्तरान्तरेण युक्ते युक्ते कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे अपवर्गे तृतीया अपवर्गे तृतीया सप्तमी पञ्चम्यौकारकमध्ये सप्तमी पञ्चम्यौकारकमध्ये कर्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीया कर्म प्रवचनीययुक्ते द्वितीया यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी पञ्चम्यपां परिभिः प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात् गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायामनध्वनि चतुर्थी संप्रदाने क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः तुमर्थाच्च भाववचनात् नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च नमः स्वस्ति स्वधालं वषड्योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालं वषड्योगाच्च
मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु मन्यकर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु कर्तृकरणयोस्तृतीया 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 सहयुक्ते प्रधाने सहयुक्ते प्रधाने सहयुक्ते प्रधाने येनाङ्गविकारः येनाङ्गविकारः इत्थं भूतलक्षणे इत्थं भूतलक्षणे तन्योन्यतरस्यां कर्मणि हेतौ अकर्तर्ऋणे पञ्चमी अकर्तर्यणे पञ्चमी विभाषा गुणे स्त्रियाम् विभाषा गुणे स्त्रियाम् षष्ठी हेतुप्रयोगे षष्ठी हेतुप्रयोगे